Nah pemirsa, saya dan Ana masih mau jalan-jalan di sekitar daerah Inner Harbor ya, Nak ya. Betul. Mumpung cuacanya bagus banget ya. Iya, kalau kemarin-kemarin kan hujan dingin gitu ya. Sekarang mumpung ada matahari. Betul sekali. Nah, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini, selain cerita yang menarik, kita juga akan menjawab email Anda. Masih dalam dunia kita produksi biaya Indonesia di Washington DC. Nah sekarang saya dan Ana masih berada di Inner Harbor di Baltimore. Betul. Salah satu kota di negara bagian Maryland. Ya. Nah Baltimore ini merupakan salah satu tempat atau pelopor yang ikut mengupayakan pelestarian biota air ya. Betul, iya, nggak jauh dari sini ada University of Maryland pemirsa. Dan di sana sekelompok peneliti sedang meneliti bagaimana bisa mengembangkan potensi ganggang. Ganggang itu untuk ngebersihin air, Tin. Iya, pokoknya menarik banget. Dan selain itu ternyata ganggang bisa juga menjadi sumber bahan bakar alternatif. Ganggang yang kadang berguna tapi juga kadang merugikan, ternyata bisa menjadi alternatif bahan bakar. Our algae are growing attached to screens. We turn the water off and it's very easy to manipulate them. So we're really hoping that, that our system can produce fuel sustainably. Awalnya, Patrick membuat perkebunan ganggang di pinggiran Washington DC ini untuk riset pengolahan limbah air. Teknologi ini diciptakan oleh seorang peneliti yang mempelajari terumbu ganggang. And then he realized that this system that he was studying could actually be put into an engineered design and used to drive the process of taking up nutrients, which the algae do naturally. Now we're starting to see markets emerge, and it's very exciting to think that we can actually use that algae as a byproduct to do some useful things. Salah satunya bahan bakar yang sudah dikembangkan perusahaan Solazyme di San Francisco. Our entire planet is built to run on oil. So producing low-carbon renewable oils means that you can fit into the pre-existing infrastructure at every important juncture. Amerika mengkonsumsi sekitar 20 juta barel minyak bumi per hari. Apakah suatu hari konsumen bisa bergantung pada ganggang sebagai sumber energi? So, I mean, we could envision a process where a bunch of these different farms in a region where a truck picked up the algae once a week, brought it to some central facility where you made biodiesel, and yeah, it could add to the amount of fuel that is being produced in this country. Solazyme membiarkan ganggangnya dalam botol-botol kecil. We use a technology, a very, very old technology called fermentation, which means that we take big tanks. Today, those tanks are stainless steel, and we put a single-celled organism inside those tanks, and we feed that single-celled organism carbohydrates. Hasil akhirnya menjadi minyak atau bahan bakar lainnya. I mean, you can make algae into multiple products. I mean, we're looking at making algae into butanol or algae into biodiesel. You can also make algae into ethanol. The waste left over can be used in fertilizer. Ganggang yang dikembangkan Patrick Kangas juga dapat digunakan untuk membersihkan selokan dan sungai, karena ganggang memakan zat-zat yang membahayakan ekosistem air darat. Menurut para peneliti, bahan bakar ganggang bisa diproduksi massal dalam 5 tahun mendatang. Untuk dunia kita, tim VOA.